नमस्कार सांगमाने जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा एही सबको छाड़ी दियंतु। जिए बारंबार दुख दिए ताकू छाड़ी दियंतु। जिए हृदय को कष्ट दिए बा दुख दिए ताकू छाड़ी दियंतु। जिए बारंबार बदली जाए ताकू छाड़ी दियंतु। जिए इज्जत दिए नहीं बा सम्मान दिए नहीं ताकू छाड़ी दियंतु। जिए भरोसा करे नहीं ताकू छाड़ी दियंतु। जिए केवल समय आसिले मने पकाए ताकू छाड़ी दियंतु। जे चलीगला ताकू जीवाकू दियंतु। जे रहिबाकू चाहे नहीं ताकू अटकाई रखंतु नहीं। जिए मने पकाए नहीं ताकू भूली जातु। जे आपणक साथी चालू नहीं आपण एका आगक बढ़ंतु बा एका आगक चलंतु। जे बुझीपार नहीं आपण सेठी चुप रुहंतु। जे फेरिकी आसीबो नहीं आपण ताकू अपेक्षा करंतु नहीं। जदि कहीं आपण को प्रशंसा करते नहीं तेबे केवल हसी दियंतु एवं आगको बढ़ंतु। जे बारंबार दुख दिए मौन होई जातु बा चुप होई जातु। जे भरोसा भांगी दिए ताकू छाड़ी दियंतु एवं शांति रे निश्वास नियंतु। जो माने केवल आपण को असुविधा दियंती सेमानक ठारू दूरता रक्षा करंतु। जा आपण पई ठीक नुहे ताहा ठारू दूरे रुहंतु। जे एहा को छड़े नेबा को चेष्टा करंती ताकू छाड़ी दियंतु। जे आपण को हृदय भांगी थाए ताकू आपण को हृदय रु लिभाई दियंतु। रास्ता जे भी परिवर्तन करंतु किंतु आपण निज रास्ता रे ही रुहंतु। जे सत्य को बुझंती नहीं तांको सफाई दियंतु नहीं। जे समयानुकूल नुहे एपरी लोकन को समय आदौ दियंतु नहीं। जदि कहीं आपण को बारंबार पढ़ा को बाध्य करे तेबे उठिके चलंतु। जी आपण को हृदय शांति को हरण करे ताहाकू छाड़ी दियंतु। जो माने आपण को खुशी देखि पारंती नहीं से मानक ठारू दूरे रुहंतु। जो माने आपण को संपर्क रे बोझ पलटि जाती से माने को छाड़ी दियंतु। आपण को हृदय को भारी करथवा जिनिस गुडे को हालुका कर दियंतु। जहा अतीत रे अटकी रही ताकू पछरे छाड़ी दियंतु। जो माने नकारात्मकता प्रसारण करती बा प्रसार करती से मानक ठारू दूरे रुहंतु। जो माने आपण को हस छड़ाई नियंती से मानक बिना हसीबा शिखंतु बा हसंतु। जे निजको बदलाइबा को चाहू नहीं ताकू बदलाइबा पई चेष्टा करंतु नहीं। जे आपण को सबले कष्ट दिए ताकू मने रखंतु नहीं। जो माने आपण को सम्मान दियंती नहीं से मानक ठारू दूरे रुहंतु। जहा आपण को मन को अस्थिर करे ताहाकू छाड़ी दियंतु। जदि कहीं आपण को कथा सुने नहीं तेबे कहिबा बंद कर दियंतु। चुप रुहंतु से जगह रे। जहा केबे आपणकर नथिला ताकू छाड़ी दियंतु। ता प्रति आकर्षित होंतु नहीं। जो माने सबले आपण को तले रखंती बा तले पकई दियंती से मानकू पछरे छाड़ी दियंतु। जहा आपणक सहित नहीं ताहार अपेक्षा करंतु नहीं। जे समय सहित परिवर्तन हो जाए ताकू छाड़ी दियंतु ता रास्ता रे। जोठी नीरवता को बुझंते नहीं सेठी नीरव रहिबा ही उचित। जे आपणक हृदय सहित जड़ित नुहे तांक ठारू किछि आशा करंतु नहीं। जो माने केवल असुविधा ही सृष्टि करती से मानकू छाड़ी दियंतु। जे जीवा पाई शीघ्र अछंती बा आकुल होउछंती तांक पाई द्वाराटा शीघ्र खोली दियंतु। जे निजको महान बोली भाबुछंती ताकू महान रहिबाकू दियंतु ता जगह रे। जे आपणक मूल्य को चिन्ह नहीं ताकू आपणक मूल्य बुझाबाकू जातु नहीं। आपणकर जा हराइबाकू अछि ताहाकू शांति रे हराई दियंतु।
ଯିଏ ନ କହି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ବି ହେଲେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ସେହିପରି ରହିବାକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥାଏ ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଝ ପାଲଟିଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମର୍ଥନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣେ ବା ତଳକୁ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ଜାଗାରୁ ବି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଝଡ଼ ଆଣେ ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ କେବେ ବି ହେଲେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ବାସ୍ତବତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାଇବାର କୌଣସି ବି ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରେ ତାକୁ ନୀରବରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଫେରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଛଡ଼ା ନେଇଯାଏ ତାକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ହସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ହିଁ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତଳେ ପକାଏ ତେବେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବା କମଜୋର ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତିକୁ ହରଣ କରିଥାଏ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁନିଆରୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଖାଲି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।